प्रार्थना मे 24, 1914। हे मोर मधुमय प्रभु, बाह्य जिनिष भितरे मते जेपरि बुड़ी जिबाकु दियो नाही। मो पाई सेगुड़िकर कौनसी रस कौनसी स्वाद नाही। सेगुड़िकु नेई मु जदि व्यापृत थाए तार कारण हैला ताहा तोर इच्छा बोली ओ मु बोध करे तोर कार्यटी जेपरि प्रयोग ओ उपादान उभय क्षेत्र रे पुंखानुपुंख रूपे पूर्ण भावरे संपादित हेउ। तेबे ए सकल दिगरे केवल दृष्टि देले ओ सेगुड़िक भितरे यथासंभव तोर शक्ति संचार करि पारिले ही यथेष्ट। चेतना भितरे सेगुड़िकर स्थान जेपरि यथार्थ सद्वस्तु उपरे न हुए। हे मोर प्रियतम प्रभु, मोर आस्पृहा चाहे तते तू जहा तार ज्ञान ओ तो संगे एकात्मता। मु चाहे मोर प्रेम जेपरि वृद्धि पाई चालू, प्रतिनियत शुद्धतर विशालतर ओ तीव्रतर होई उठू। किंतु कार्यतः देखुछि मु जेपरि बुड़ी जाइछि जड़ मध्यरे। ଏହା ହିଁ କ'ଣ ତୋର ଉତ୍ତର? ତୁ ନିଜେ ତ ଏହି ଭାବରେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ କରିପାରୁ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଗାଢ଼ତର ଏକାତ୍ମତାର ଫଳ? ଉତ୍ତରରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଭାବରେ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଚେତନା ଗର୍ଭରେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ତୋର, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାହା ହିଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଉଠୁ। ମୋ ହୃଦୟର ଅଚଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବି ହେଉ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ଦେ। ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୋର ବୁଡ଼ିଯିବା ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେ ତାହା ହିଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି। ଭଗବାନ, ଶୁଣୁଛି ତୋର ଉତ୍ତର। ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଆନନ୍ଦମୟ ସଙ୍ଗୀତ। ମା।